Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, ponapa seanyama Islam? Engki panika tining seanyama Islam panika tundu dasa taja seipekta kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karana kaangkuim kalaban ngalakoni sai parenta benatingkal seilanglang. Badasa ponapa kerau kera Islam? Engki panika tining kera Islam panika bada empat situng Al-Quran 2 Al-Hadis 3 Al-Jihma 4 Al-Qiyas. Ponapa seanyama Al-Quran? Engki panika ketapa Allah seetoranaki da kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karana kaangkui matepa akamana manusana bentunyana ban akhirata. Ponapa seanyama hadis? Engki panika tining seanyama hadis panika tabuna ban kalakoanna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senerangaki hukum Islam. Ponapa seanyama ijma? Engki panika tining seanyama ijma panika persetujuanna ulama seampun dapat darajata bisa ikhtiar samarena kanjeng Nabi. Ponapa seanyama kias? Engki panika tining seanyama kias panika nyocokake setang tengka setada talila da sebada talila sebada indalem ilat hukumah. Pasera seanyama orang Islam? Engki panika tining seanyama orang Islam panika sengalakoni rukun Islam selama situng maca syahadat sedua kalaban ngistuaki manana. Engki panika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya hanya seate kaula casaungkuna tada pangeran sewajib sempa angin Allah Ta'ala penanya seate kaula casaungkuna kanjeng Nabi Muhammad panika utusna Allah Ta'ala. Dua netepen ngalakoni salat selama waktu dalam sehari semalam situng duhur atau salat Jumat 2 asar telak maurib 4 isya lema subuh telak azakat darta atau azakat fitrah 4 puasa sepen-sepen hari sebulan Ramadan 5 haji dapat tua lamun mampu entar mulena rukun Islam 5 perkara sanda 2 nomor setengah nomor 2 asal 5 waktu acara kikana potong nomor 3 apareng zakat alim ulama ampun mufakkah nomor 4 puasa Ramadan dalam setahun cuma sebulan nomor 5 haji dapat tua lamun cukup entar mulena munta cukup badakan ten salat Jumat saben mingguna. Pasera seanyama orang mukmin? Engki panika tining seanyama orang mukmin panika sepataja ada rukun iman semacam 6 situng partaja ada Allah 2 partaja ada malaikat Allah 3 partaja ada kitab-kitab Allah 4 partaja ada utusan-utusan Allah 5 partaja ada kitab-kitab Allah 4 partaja ada utusan-utusan Allah 5 partaja ada badan hari kiamat 6 partaja ada pasti coba manfakus panika dari Allah. Badasa ponapa tanda-tandana orang belik? Engki panika tining tanda-tandana orang belik panika bada telak situng orang laki otaba orang bini sampuna umur 15 tahun 2 orang laki otaba orang bini sampuna umur 9 tahun panika matemani telak orang laki otaba orang bini sampuna umur 9 tahun panika head. Badasa ponapa syarat asana wudu? Engki panika tining syarat asana wudu panika bada sekolah situng kotu Islam 2 kotu tamyiz yani tahu akan menginum benda setibi telak kotu tahid pentanifas sampai yang kau tahu dun kotu tada parang selanggalangin dapan aing kakole akatia celot aspal cet malan lecan dilin lema yang kau tahu dun kotu tada parang saya bisa ngalakoni
sebisa mau bawanya ada sefata akatia kesompa mesin beta 6 salah setengah padu naudu tayrekan sunnah eta koton belu kotonin caudo banika wajib belu koto ngaku yain sebisa mesce sangat manabi orang sedot terasa nadas akatia cecar menceret atau tiada maka seaudo wajib mentas pencewatan solat sapala orang sedot terasa nadas akati terasa nadas panika wajib ngalakoni tuli ngalaudu bila ampun mencewatan solat Bade sabon apa fardu-farduna wudu. engke banika tini padu naudu panika badan 6 situng anian audu pabarang sanang lukulena basuan ajus dari muak 2 mailang najis sakenana 2 masuan sabada tanah muak sareng bulu sebadai muak 3 masuan tanang 2 sareng cengkol 2 4 masuan musab sakoni dari serah senacan abu salembar serta keluar dari batas muak 5 masuan soko 2 sareng cetek 2 6 tertibiannya torokilil mulai nomor situng cepet nomor 5 Bade sabon apa sunnah-sunnahna wudu. engki panika tini sunnah wudu panika pada 10 situng sebeluna wudu maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim 2 wudu sebeluna 2 masuan patah-patah nang 2 sebeluna masuaki kabatana aing Allah amur kemur banyak aing empang wasap sekoni dari sarah sanacan abu salembar serta keluar musab setanya cetak 5 musab walu araban dalam kopeng 2 6 lat nyelate jenggo sekantel petola nyelate keriki taneng 2 ban soko 2 belum ngacung ada aki anggota uduan sekanan ketepang sekacer sangat asute telok kalebang 10 tulian yani asute sebeluna kesapa anggota udun si sebeluna Bade sabon apa perkara sema betal deka wudu. engki panika tini perkara semtal kaudu panika beda 6 situng keluar parang aropa panapa bisa os dari tubul atau kubul canecan pasal beli boleh angin keluar mani 2 tedung setan tepe tempat ketujuanna elong hilang akal sebab mabu atau sakit 4 nyetinga kolen orang laki deka kolen orang bini sebeni maro makalaban tapaleng aleng 5 nyetinga buntara burina poto adam buntara perjinya na poto adam mitorot kaul jadid kalaban tabun patah tanang 6 nyetinga buntara burina poto adam mitorot kaul jadid Bade sabon apa perkara seharam deka orang seta andi wudu. engki panika tini perkara seharam deka orang setan di udu panika pada telok situng haram asalat sanacan salat sunnah ataba sujud syukur ataba sujud tilawam 2 haram atawab sanacan tawab sunnah telok nyeting ataba ngiba Al-Quran angin ikiba apolong sarang parang lain seta secangi ba Al-Quran angtor Al-Quran seharam iseting otaba ingkiba panika ika kebailes tolesan mana bisa toles karena ika kebai bacaan teti mana bisa ika kebai cimat otaba hiasan panika taram angin lekap sa Al-Quran Bade sabon apa syarat asana adus. engki panika tining sarada sana adus panika pada 10 sami sarang asana wudu Bade sabon apa rukun-rukunah otaba fardu-farduna adus. engki panika tining rukun-rukunah otaba fardu-farduna adus panika pada telok situnganian audu impabarang sareng lukuluna besuan fardu 2 mailang najis sakirana badan najis epatan telok madapa aing dak sabar tanah bulu ban kola sampai ke dalam kolaan koncoan dekar serta kentas Bade sabon apa sunnah-sunnahna adus. engki panika tini sunnah adus panika pada 5 situng sebeluna adus maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim 2 audu sebeluna adus telah macalan tanang dak seberatana patan empang acung ada aki anggota adusa sekanan ketebang sekacer 5 asute telok 5 tulian yani asute sebeluna kesapa anggota adusa sebeluna Bade sabon apa perkara seawajib paki adus. engki panika tini perkara sekawajib bagi adus panika bada 6 iantarana setelaan bisa tepa daka
orang laki dan orang bini. Situng tak cabona dua penyenatan antara penyenatan orang laki dan kepenyenatan orang bini. Dua keluar mani telah mate terseteluan selain cuman tentang daka orang bini. Situng dua nifas telah istiada. Berdasarkan apa? Perkara seharam deka orang junub. Engki panika tini perkara seharam deka orang junub panika badalema. Situng sholat dua macal Quran empat nyetim ban ngibah mushaf Al-Quran empat tawab lema masuk masjid neneng masjid. Berdasarkan apa? Perkara seharam deka orang bini sehet ben nifas. Engki panika tini perkara seharam deka orang bini sehet ben nifas panika bada belu. Situng sholat dua macal Quran dua puasa telah macal Quran empat nyetim ban ngibah mushaf Al-Quran lema neneng masjid masuk masjid enam tawa peta wati belu nang senengan antarana tota ben bucela orang bini. Berdasarkan apa? Aing si bisa yang kui asa suci. Engki panika tining aing se bisa yang kuya suci panika bada peta antaran panika aing setoran dari langit dan senyupa dari bumi setenyana panika bada peta. Situng aing oca dua aing taset kalau aing songai empat aing pun lema empat aing somor lema aing somper enam aing es peto aing pun. Bagi sapon apa? Aing semacam peto. Engki panika tining aing semacam peto panika aing bagi empat. Situng anyama aing mutlak dua anyama aing musamas telo anyama aing mustamal benaing togoyir empat anyama aing najis. Pon apa seanyama aing mutlak? Engki panika tining seanyama aing mutlak panika socetor tak bisa aing setandi nyama aing tetap. Katipun apa hukuma aing mutlak? Engki panika tining hukuma aing mutlak panika tak socetor tak bisa nyeciaki tor makruh ngakui. Socetor nyeciaki tor tak makruh ngakui. Pon apa seanyama aing musammas? Engki panika tining seanyama aing musammas panika aing se panasaki sanaca ngaku sitro. Katipun apa hukuma aing musammas? Engki panika tining hukuma aing musammas panika socetor tak bisa nyeciak socetor nyeciaki tor tak makruh ngakui. Tapi makruh ngakui. Pon apa seanyama aing mustakmal? Engki panika tining seanyama aing mustakmal panika aing seampon lestare yang kui besuan pardu. Katipun apa hukuma aing mustakmal? Engki panika tining hukuma aing mustakmal panika socetor tak bisa nyeciaki deka lainna. Pon apa seanyama aing mutawayir? Engki panika tining seanyama aing mutagayir panika aing semanabi siauba sebab icapore parang suci selain akatia kasompa bitang ate susu kuah dan lainna. Tapi manabi auba sebab puja otabak tanah akatia aing leko karena celot maka tanya ma aing mutagayir. Pon apa seanyama aing najis? Engki panika tini seanyama aing najis panika aing sesakoni yani tadapat ukola pas katipadan najis otaba ainga dapat ukola pas auba wanana otaba rasana otaba bauna otaba kalaban sabab najis kesebut. Katipun apa hukuma aing najis? Engki panika tining hukuma aing najis panika tasocetor tak bisa nyuciaki deka lainna. Pon apa seanyama aing dukola? Engki panika tining seanyama aing dukola panika aing se manabi ikola ngukui beta manuba panika lebera secengkol bansa barapat sepada indan melancenga benda lemah okona panika cengkola orang sesetengah ban manabi ikola ngakui beta manuba panika gumring minyakas panika sepolo gumring. Berdasarkan apa? Macam mana najis? Engki panika tini macam najis panika macam telo situng najis mualada dua najis mutawasita telo najis muafafa.
Engki panika tining sehanya najis mualada panika najis berat cara masucena. Engki panika najis pate penjeleng kotoranan pate atau beceleng. Engki panika tining atona otaba carana cen najis mualada panika najis seilang ropana bauna benda senap pasti tambahin 6 basuhan aing salah setengah panika ing campuran tanah yani abu sebisa mesudeng. Ponapa seanyaman najis mutawassito? Engki panika tining seanyaman najis mutawassito panika najis setengah cara mesudena. Pedesa ponapa macam najis mutawassito? Engki panika tining macam najis mutawassito panika macam dua situng najis mutawassito ainia dua najis mutawassito hukmiyah. Ponapa seanyaman najis mutawassito ainia? Engki panika tining seanyaman najis mutawassito ainia panika najis sekibatang barenga idalem ropana bauna benasana. Kati ponapa atorna otaba carana cen najis mutawassito ainia? Engki panika tining atona otaba carana cen najis mutawassito ainia panika najis sekibat ipailang ropana bauna benasana. Ponapa seanyaman najis mutawassito hukmiyah? Engki panika tining seanyaman najis mutawassito hukmiyah panika cukup ikat panika najis seilang ropana bauna benasana sebelumna iscen. Kati ponapa atorna otaba carana nyocen najis mutawassito hukmiyah? Engki panika tining atona otaba carana cen najis mutawassito hukmiyah panika cukup iserami sekalian bisao seberatana lampatan najisang. Kati ponapa atorna otaba carana nyocen najisa kembina kana pecik lake seki belun ngakan ben nginum salaina aing susu na embuna. Engki panika tining atona otaba carana cen najisa kembina kana pecik lake seki belun ngakan ben nginum benai seki belun amon 2 tahun pas tor belun ngakan ben nginum bena aing susu na embuna maka panika cukup ekatet sen aing bisao seberatana najisang. Bedesa ponapa syarat asana tayamum? Engki panika tining syarat asana tayamum panika bada lema situng badana suci dari najis situng badana odol sebab abarcelanan atau basake dua natapen aurat ngaku dua mencing waktu na salat telo nyara aing empat tak bisa nyete aing terputona ka aing samarena nyare lema badana abu suci tol tak campur kempen atau bebeting. Bedesa ponapa fardu-farduna tayamum? Engki panika tini padu-paduna tayamum panika badampa situngnya 2 ngusap muat 3 ngusap tanan 2 4 tertib. Bedesa ponapa perkara sema betal deka tayamum? Engki panika tini perkara semtal dekat tayamum panika bada telo situng badana suci dari situng sataja perkara semtal dekat wudu 2 ningali aing selain waktu na salat 3 murtad. Ponapa seanyama aurat? Engki panika tini seanyama aurat panika anggota batan seharam ia bas benaram itu topen benaram seting orang lain. Ken kak dimah batas epon aurata orang lake. Engki panika tini batas epon aurata orang lake panika antarana bucil bentot. Ken kak dimah batas epon aurata orang bini. Engki panika tini batas epon aurata orang bini panika energi manabi dalam salat panika sataja patana angin mua bantanang 2 tor manabi along polong sareng maroma panik tor manabi luar salat panika sataja patana angin mua bantanang 2 namun manabi along polong sareng maroma panika cuman antarana bucil bentot.
Ponapa seanyama mahram? Ingki banika tining seanya mamaram panika orang searam ikabin saterosang. Berdesa ponapa? Sabab orang bini haram ikabin. Ingki banika tining sabab orang bini haram ikabin panika bada telah situng sabab situng toronan dua sabab kamatuaan telah sabab sesuan. Berdesa ponapa mahram sabab toronan? Ingki banika tining maram sabab toronan panika badanam situng embu data saki dua anak da bebaki telah taretan tong kalapa embu ataba tong kalapa malala ataba tong kalembu malolong empat taretan bini embu data saki empat taretan bini nepa data saki lima taretan bini nembu data saki enam anan bini taretan da bebaki. Berdesa ponapa mahram sabab kamat tuaan? Engki banika tining maram sabab kamatuaan panika bada empat situng embun bini data saki dua anan bini da babaki kalaban syarat tak pernah bini nampon ewati telo taretan bini nepa data saki bini napa da babaki yakni embu kabelun telak bini napa kalaban embu kabelun telak bini napa data saki yakni embu kabelun empat bini na anak taretan da babaki bini na anak da babaki. Pasera seanyama anak sosoan. Angki panika tining seanya mana susuan panika anak kana paji se mora belum dapat umur 2 tahun pas ngepongnya dapat lima kali kau orang bini si sampona umur 9 tahun. Ponapa seanyama solat? Angki panika tining seanya masolat panika kalakuan mencap-ucapan saya mulain kalaban takbiratul ihram tarai pakosen ngolok salam. Pasera se kewajiban ngalakoni solat. Ingki panika tining kewajiban ngalakoni solat panika orang Islam sebalik taran di akal to sampona umur 7 tahun wajib isora sarang bolina terwajib ia cari setaja kewajiban seincalanaki ban seharam incalanaki tor sampona umur 10 tahun bila tinggal solat maka wajib etakol seta sampai ngalaraki. Berdesa ponapa syarat sebelumnya ngalakoni solat? Ingki panika tining syarat sebelumnya ngalakoni solat panika badalema situng batana seceh dari najis penadas dua natapen aurat ngaku seceng telah nyeting otaba telah neng tempat seceng empat yakin deka mancing waktu na solat lema metu kiblat. Berdesa ponapa rukun-rukunah otaba fardu-farduna solat? Ingki panika tining rukun-rukuna otaba fardu-farduna solat panika bada belu belas situng niat enalekana situng niat saya paparang kalaban lukaluna takbiratul ihram dua mancing manabi pisang telah takbiratul ihram empat maca al-fatihah bismillahirrahmanirrahim termasuk al-fatihah lima ruku 6 tumainina dalam ruku petang dari ruku belu itidal sangat ina dalam itidal 10 sujud 11 tumanina dalam sujud 12 alangku antarana 2 sujud 13 tumanina dalam alangku antarana 2 sujud 14 lungku air 15 maca setahun enalekana lungku air 16 maca salawat deka kustai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enalekana lungku air 17 ngolok salam senomor pertama niat keluar dari salat 12 tertib yani torokilil mulai nomor situng sampai nomor 5 sampai nomor 17. Berdesa ponapa sunnah hayana solat? Ingki panika tining sunnah hayana solat panika
15 situng niat situng ngangkat tanang 2 waktu enalekana takbiratul ihram banelekana arukwa banenalekana ceka dari ruku dua nyaba tanang saya kanan di atas tanang saya kacer enalekana manceng telok takbiratul ihram telok maca bacaan iftitah 4 nyareng bacaan etam 4 maca audu sebelum bismillah 5 menyareng tempat menyareng 6 malaun tempat malaun petok maca amin belum maca suratan samarina al-fatihah 5 ruku 6 tuman sanga maca Allahu akbar enalekana aunga bentoron 10 maca subhanallah sami Allahu liman hamida enalekana Sebelum maca sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu 11 maca subhana rabbiyal adi wa bihamdi enalekana arku ban maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi enalekana sujud 12 nyaba tanang di atas pokang 2 waktu tahiyat kalaban memekar tanang sekanan tor memekar tanang sekanan kalaban memekar tanang sekacir tor memerkem tanang sekanan angin tunjuk tuting kaangkui isyarat inalekona uca illawang 13 maca iftiras sepan alangku 14 alangku tawarruk inalekana alangku akhir 15 maca 15 ngolok salam saya nomor 2 Pada sapon apa? Perkara saya betal deka solat. Engki panika tini perkara semetal deka solat panika pada 11 situng acaca saya tengah 2 akuli telok kale otaba lebih terosan telok ada sempatnya ada tengah najis angin selangsung angin keren selangsung buang lemak kabukan aurat